ends of the MJ fans, that's the last hurdle. And winning mga kasugbo, and welcome din sa programang INGNA'NG Mayor. Of course, kauban gihapon nato si Cebu City Mayor Mike Rama, though not physically because he's still having his coughing. Tuaron siya sa ilahang Pinoy-anan dito sa may secret. Mayong butahag, Mayor Mike. Good morning. Good morning sa tanan. And how are you? Coping up. Bagot-bagot lang usahay. Okay. So mao nang nag-zoom si Mayor Mike nato ron. Bisan ko nasakit, di gyapon mo absent sa iyahang programa. Dili kinahanglan na presenta basta lang nga kung magpagod-pagod tagali ay cancellation tiya. Okay. So, Mayor Mike, mag-una ta kay anyway nasakit man karon. Arita sa lighter side of things. Go ahead. Kaila ba kang Taylor Swift? Kasama na singer? Yeah, American singer nga purting sikata ron. Murag sensation. Akong ibawag yun, Martin Rivera man. Okay. Kung mo good, Mayor Mike. Singapore-like Cebu City with Melbourne features. The other day, si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong dito siya sa Melbourne. And then, Singapore now is the envy among Southeast Asian countries tungod sa iyang exclusive deal with Taylor Swift nga mag-concert sa iyahang Eras Tour exclusively for Singapore only. So, ang Prime Minister sa Thailand, nireklamo, even si Congressman Joey Salceda, diri sa Pilipinas, niingon siya nga this is not a good deal of a good neighbor. So kuan gani siya ni propose siya for an investigation. But according to Singapore Prime Minister Loong, ang ilahang pagpakigdeal with Taylor Swift was not unfriendly to neighbors because ang ilahang tuyo is to open up tourism in Singapore after COVID, and they gave Taylor Swift a bonus sa iyahang pag-adto dito sa Singapore, and it was very successful, and until now nagsige pa ang iyang Eras Tour din sa Singapore, and it made Singapore's tourism really boom. Imagine, Mayor Mike, na ay mga taga Cebu City nagbook sila daan sa concert ni Taylor Swift, and bis ni kalit og escalate ang ilahang expenses pag-adto dito sa Singapore, but in spite of that, they were there enjoying Taylor Swift. So, Cebu City, for a Singapore-like with Melbourne feature, can Cebu City possibly do what Singapore did? I mean, here comes the palaro. Ato ang gi-anticipate who would be we will be expecting a lot of visitors that would somehow also boost our economy, and not just the economy but tourism. Unsa kahay posibleng come-on sa Cebu City for this possibility to have a boom, economic boom and tourism boom come sugod karong April up to July tungod kay na ay Siveraa and also the palarong pambansa. Ibalakabil sa mga kaubanan diha, masinyag igol na sa taog kapikat.
dili na pero ako Mayor ha kanang nagkuan ko ba I really appreciated kana bitong foresight, projection, and I would say na outsmartan ni Prime Minister Long ang uban nga mga Asian countries with that out of the box thinking ba to have an exclusive contract with Taylor Swift. Kay bawo siya nga si Taylor Swift is really very famous nga ang mga fans ni Taylor Swift would be willing to spend that much para lang yun makakita. I mean, kung ingon ani nga klase sa mindset ba ang kadaghanan sa mga leadership nato nga mo anticipate of what will become ug unsay mahatag niini ngadto sa kinabag-an nindot kayo rather than arita diri sa mga pagsigig panaway nga ipahunong ang trabaho sa BRT. I mean, why not think of that kind of kuan ba? Why don't have that kind of mindset para sa kayuhan sa kadaghanan? Gauna na kita na, gauna na ta na, mabitaka nga. What I'm seeing, South Road property, of which kami ni Samot, and I understood it before, South Road property will be the future of Cebu City. There's no doubt about that. It's not the current, it's not the present, and what's the future of South Road property? You will have to be expecting, which I have been telling, to the so-called stadium. Number two, we're talking now with the sea that we have, there are too many water sports activities that can be done there at. Number three, with the available steel hectares at SRP, we can think of many. Plus, the forthcoming openings SM Arena. Then, seeing beyond, that's going to be finished 2025, I'm already thinking, and I'm discussing with Hansi, that that area should be for international attraction. And South Road property with 11 roads going there, that means bridges, and that definitely will bring so much tourism attraction. Okay. Mayor Mike, you're a visionary. Tag-as kay ka og panglantaw, yet somehow in the kwan siguro, along the process, na amagyoy, this is politics, na ay siguro di ganahan sa imuhang mga vision tungod kay pwedeng pareha ni Singapore Prime Minister Long, i-consider kanila as a threat kay nakauna ka sa paghuna-huna-ana. How would you normal na. Yes. Normal na kina as I have mentioned last February 24, what else is new, no? On crab mentality. When Don Vicente Rama crafted and authored City Hall, it was almost being cracked down and scrapped by the constituency mismo and the political figures mismo sa siyudad sa Subo. At that time, munisipyo pa, pero 1873, panahon sa mga Katsila, siyudad na ta. So, what else is new? Di lang mo undan. No surrendering. No surrender, no retreat. Walay BI, padigo pa doon, walang iwanan. Managingon pa na ako, no surrender, no retreat. Okay. Kung wala kay kape, ayaw pagitag tanong. Ayaw pagdalig kapatay. Kung wala kay kape, kaway mo bilang. Kunya sa katapusan, wala akong trademark, no ID, no entry. Tuloy ang laban. Ingon man ka, Mayor Mike, YBI, kini karong, how do you see the attitude or behavior, I would say, sa mga sakop sa konseho, especially nga murag nibatil sila pag-ayo sa gi-proposed or sa gi-submit nga supplemental budget number 1 and the revised real property tax code nga until, although by tomorrow ilan nang i-deliberate finally ang SB number 1,
and ang revision sa real property tax code nga imuhang gihatagan sila until end of March. Kaning somehow, although this is a good fiscalization, Mayor Mike, sa imuhang administration for the checks and balances. Oo. Correct. Democracy is alive. Democracy is alive. You know, I've been in that August body for 18 years and then plus 19 and a half. I ended up again as vice mayor, 1.5 patingalito. So I had to stay in that August body for 19 and a half years. And I was a very talkative, very much involved, engaged council member. So I'm just seeing myself what they're doing. And that's very fine. Okay. Ang League of Municipalities of the Philippines Cebu chapter ni pasar og resolution strongly expressing to the province sa pag-call out sa immediate stoppage sa BRT project dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Sa ilahang resolution, gusto nila nga ipa-abdicate ang proyekto kay nakamugna ni og grabing irreparable injury to Cebu's economy and contravened with heritage and cultural laws. Unsa imong take? They can do anything. They can do anything, but I think they should first mind their own business. Because pag imong tanaw na niyang traffic gikan sa Saigon, tanaw nila ang traffic sa Cebu City. Wamat lang magtanaw sa traffic gikan sa, I think it's been extended towards after Argao, going to Karkar, all the way na. So kanalapitan diha, patanaw sa na nila, no? Magpabuhat sa sila resolution. I don't mind any resolution coming out because that democracy actively operating. In the same light, tanaw sa nila ang traffic, ikan sa Liluan down to, and then of course, there might be some traffic, Lapu-Lapu, traffic in Mandawi. Why only Cebu City? Why? So I am bringing it to all of them. Let's all look at the whole thing on a metropolitan. Pagpitaw na nga, ako na lang ipurma diyan grupo at I am having already twice a meeting and I'm discussing with the Mayor Nene, akong partner na since 1992, and probably bringing the whole. And I am taking this lead as the president of the League Cities of the Philippines. So, you do not have to worry about kanang among adiha because we do not have to see pila pa na, about na pa nagtuig ang traffic kanang gingan na ito problema diyang area, ha? O tanawan ng inyong mga traffic diha sa probinsya, sa munisipyo, doon pa doon sa Siyudad Sugbo. Let's all look at it from that point of view. I know, inyo man ang right, but please, coordinate also with your lawyers because there is always such a thing as territorial jurisdiction. Yes. As an LGU. Mo na ipagaingnon nga sa di ka pa manilhig sa laing tugkaran unahag silhig imuhong kaugalingong tugkaran. Gilang, I can understand. Remember sa Sinulog na we ended up together but they assumed to be one Cebu, but the mayor of the city of Cebu, having been involved with Sinulog, does not own Senyor Santo Niño. Still, I am offering it as one Cebu Island. Dili man kinahanglan ang Sinulog ng mga pilyod ang probinsya, pero ang amag saraduan nila ang mga bridges aron dili mangani ang taga-probinsya, di mangani ang mga kasilingan ng probinsya. So I wish they will have to be not myopic, not parochial, but practical. Okay. It seems na observations, Mayor Mike, nga murag, I do not know, nahadlok ba ang ang Chinese contractor or niadto na gyud sila sa DOTR, but it seems nga ang construction somewhere nearer
sa Cebu Provincial Capital murag nahunong. So ang perception ani nga posibleng ma-delayed pagayo, malangay pagayo ang katukuran sa BRT which mas mo pasamot pa hinuon unya sa Dili, kabuok so sa therefore, trapiko. Dili ako may nakaingon. Yes. Dili ako. Kay ako gusto ang private contractor, ilis na to. Then, kita mo kami, kadagang contractor din hatag lang na nilang design. Then, our contractor of the city of Cebu can do it. And I'll take the lead. But will you coordinate with DOTR or will you ask Yes, the intervention definitely. of the president para nga ma-resolve kining maong conflict here locally? Balo ka, dili man na question ma-resolve. Resolve na, oy. Resolve. They just mind their own business, resolve na. Na kung gusto nyo tag minal dito, pati man, sa may minal dito. Dagang kay minal dito buhaton. Mala ko, salamat na ko nga. Ligawas na akong mentor. Ang mga father aning BRT. Pero ako, estudyante ko sa BRT niya. Yes. Nga po may nagpadayon na ni. Salamat na siya na ako. Agi na, pasalamat na ko. Nakuha ka? Yeah. Kung ako pa nag-iunda, pagka mayor na ko, wala na. Pagka mayor na ko, ako man ang ipadayon yun. Papamanayo. Sus, wala pa na i-approval oy pagka mayor na ko. So I have to go up to DOTR. Diba, I told you history nga, former president, the late Noy. Dili ba siya in agreement with BRT? Kaya iyag yun LRT o MRT. Nya, kung makasabot mo, ipasabot na ni Mayor Tam, very nicely elucidated. Wala, pagbuhat mo niya doon, hingang bagay siya, mag-monorail ka, hindi abot sa earthquake, sakto wala siya. Parehado na sa mga skyway, hindi abot sa earthquake, tapos ka-sky. Sama ni mo niya, kuha ka helicopter, hindi ka putol. Get my point? Yes. Wala siya diya nga. You could imagine the unimaginable, irreparable damage. Sus Marisek. Yet, we are an old city lagi. And then, I've been to Melbourne, I've been to San Francisco, yan ang mga old city, Tokyo, Kyoto, highly you can see kanang mga vertical na mo destroy sa heritage. Eksakto man ang issue diha. Ang undangon lang sa kanang area sa stasyonan. Pero the whole infrastructure should not be stopped. And anyone stopping, I will, in a way, I will be constrained to be filing cases. And I'm preparing cases already. Pero Mayor Mike, ngano wala ni makita daan? I mean, the construction of the kanang sa tawag naman bus stop nga makadaot siya sa heritage site. Sa tinuolay, ang kidakon lang ng mga poste diha, katuling island diha, mura man tos, katong island ba na ay tanom, malaging patantang nila, ako rin may sige, panangtangan ng mga division. Yes. Wala lagi. Oh. And I've been wanting to have that removed even before BRT. So, mao ni Mayor Mike, you are not against the stoppage wala. para Design sa lang. kanang unsa na kanang arko-arko din ha. Pero Now that arco has to be redesigned. The word is okay, redesign it. That it will not be too imposing. Yes. Okay. Kaya kibalo ka, hawahat ng awar agad. Kanang usa ka island diha. Tanawa ninyo. Pila na ka meters. Inigtanaw ni mo sa usa ka island, pila ka meters. Mura man na karon. Plus, iputang ni mo doon ka bus. Butangan ni mo atop-atop pag istasyon. Di mura sa naan, gingan lang na tuog
kaning tanom. Mm. So in effect, imo ra siyang i-redesign na dili kaysa imposing. Yes. Mm. Dili imposing. Kung niya gusto nyo kang mag-redesign na barya dito sa Melbourne, nga na may istasyon. Mugawas na kayo sa city ang istasyon, wala na kayo kita ang istasyon. Division na, may bilin. Get my point? Mm. Division na nga, gikan sa sidewalk, mo-cross na ka, inigabot sa bus, then you can get into the bus. Mhm. That is the tram. Ang that tram, ang nakalay sa tram, o sa BRT, electric siya, na siya yung kagulingon, kanang railway ba? Mhm. Kani atong bus na to, designated lang. Tangan na lang road sign. Kunya, sa to resulting in tami nga, integrated na tanan. Mugibuwi juga ang bus. Dito sa Melbourne, kita kaya na nimo. Musul na kayang bus sa iyang designated area. Hawan yun na. Mm. Urong yun na tanan, urong tanan. Diingon man ka, Mayor Mike, nga estudyante ka ni kanhi Mayor Tomas Usmeña sa BRT. And imo ning gipadayon kay kun wa pa ka ni porsige nga mapatuman ni mawa ni. But Wala. nganong Wala, tinula. gipasanginlan ka ni kanhi Cebu City Mayor Tomas Usmeña nga imong giusab ang plano Waloy. sa Nay Mike Gausab. Dili Mike Rama, Mike Dino. Kalimot pa na sila niya. Ano, nabot diya, napadung na diya sa Kapitulyo, wasa ko kay bawang anong gauna na diya. Kung dili, nandun padung man sa mga private. So na ay mga interest na. Wala, ang pangutan na karon, tanaw na tukin sa may dagkog yuta nga naa sa north. Manay pangutan na. Naabay LGU, dagkog yuta sa north. Wa magay yuta. Get my point? Number 2, nanong nauna man dito sa bus provincial terminal. Province ba na? Dili Yes. ba na city? Ang tangunon man na. Let's all be more kanang frontal about it. Mana ayaw sila pahila sa hantun ako na may pasanginlan pagkatoy-toy ninyo. Ang ako galing orientation, trabaho ra ko. Trabaho. Dili mo tagag provisyo. Di mapilan og negosyo ang pwesto. Making the lives of the poor better. The middle class comfortable. And the rich to share. Tul-ilo ng hiwi. Hiwi man na. Anong hiwi man? Kaya naguba man. Tungod sa kadako yan sa station. Mabito na ang ako karong direksyon. Kung dili na nila tantangon, ipatangtang na ko ng tanan. Sana ka nagaling, let's all suffer the inconvenience, but I can guarantee for a better tomorrow and bring a better station design. Nakuha ninyo? Mabita na nga, sige kong istorya. Kung ang amo bang original ni Tami, na mo estudyante ko sa Coratiba, wala niyo ko kaadto, wala naman si Ambassador Franklin Benedicto, mo ambassador sa Brazil. Mo na mga kaigsunan, pagka klaruha sa kong utok anak basta BRT, mo nalipay kay ko, salamat kay Tam, gawas juga. Ano di makamog gawas? Katuwa maguga nga, apil ko ng tinunto, ako ilabot anak. Mayor, originally, so kani karong nakita nga gikan sa South Bus Terminal padung diri sa Kapitolyo, dili na maoy original design as conceived by former Cebu City Mayor Tomas Usmeña. Dili gyud na mag-una lagi, dili mag-una diha. Adto na mag-una Bulacau. Okay. Mo na nga, you're talking about kakita mami sa design. Wa mami magtuong anang kadako ang kanang sina kadako nganong dako magay na nga
perting taasan na suna atong bus, iganti. But my question, Mayor, you being the mayor sa Cebu City and nakakita ka ana nga na ay kabaghuan. Didn't I mean, you? my statement already. Okay. Ibisitahan ko na. Mabitan na pa na sila magyaw-yaw-yaw. Si Vice Mayor last February 14 showed to me his orientation. And I said, you are very right. So I told him, Mike, bring it to chat and bring, I wanted a procedure step followed. And what is the step followed? Pag-abot sa chat, imbitahon man na ang kanang DOTR diha. Okay? Pagkano pareha ko sa hitabo sa Freedom Park. Yan, problema itong Freedom Park, wala magaling mo put o clear position ang chat. Mura na maghapit mo uyon ang chat. Ako na may nipalit na. Ako na nipalit anang Freedom Park. Kung wapan ako na palit ta, wala na. Pagay na yung Freedom diya, by Park, building tanan diya. Kunya ang Freedom Park ito nagbabaw. Other than that, ako na sa nangipalit. Na instead, aron di ko mali, di ko masuko, ilang ibalin ang Freedom Park. Ato na, ato ba sa dagat? O pagkatoy-toy, mo nang suko, nang jugo. Mo nakaroon, pasalamat ko, ay yun yung kalimti, kay marumaning tao, kayot kay kalimot, mariya ng third bridge, ako man ang concept. Kung tanong kong tulog katuig, nawaas nga anak ko. Istorya niya tayo ng third bridge. Kaya karoon, salamat ko sa CCLEX. Kaya ilan ang i-institute ang original ramp. Kanarong padungan ng SRP, ang dami ng kalaki. Original ramp that will touch down to kaning Rama, yung original pagyoana, in line with Guadalupe Revitalization Project that I conceptualized, musaka na, padung dito, mabot pa na dito sa Sandayong somewhere, kaya ng CCLEX. Ang ibabaw, left and right, mga nagyanan sa sakyanan. Ang sa ubos, recovery sa perimeter easement, kunya integrated ang housing diha through either expropriation or negotiated discussion between the city government and whoever owns the private property. Okay. So balik ta sa BRT. Mao na nga, ako, nagpasalamat. Akong mentor, si Sampo. Yara bang una-unaon sa iyang interview ni gawat itungan Rama about flyover. Oy, naminaw ko. Ay mong patakal-taga kaya ka ng flyover. Ibalo ko na sa technical working group. Bilma, pinakalas yun na recommendation sa technical working group. Buhi pa ng mga member niya. Ang Espina, John Sanchez, mga technical group. Ang patay na taon, nga fighting for it, nga again flyover, Councilor Jack Acosale. Balik ta sa BRT. Yung BRT, I'm telling you, Tami, we'll go to court. Ako gali, I will file cases already. Who may have exercised beyond what they are allowed by law. In so far as matters of civil project or infrastructures. I'm now having it, depende na kasi mo pirma na, ako mo pirma against the governor. Ang sa Mayor, ikay mo pirma? Sa kaso, Okay. against the governor. Okay. Yeah, mapil pa ang provincial, province, municipal, then they might be expanded. Because they have gone beyond. They have gone beyond. Kung musugod daron, kung ang syudad sa Sugbo, musugod o buhat o posisyon, ang dili na pariyon dili ang taga-munisipyo, mayo dili. Dili. Ang dili na pasudlon, aron di na sa kasisyon, diha sa Kapitolyo, mayo dili. Dili gyud. O dili lagi.
Yan nga nang manghilabot man sila because kay balo mataan na nga dili na mao eksaktong move. Yes. Because eksakto nga move, dili ay resolution laban man sa gobernador. Dili na mao. That's an error. I'm just wondering why, bitaw, Mayor, nga, I mean, there's local autonomy, although under sila sa probinsya, but the local chief executives can exercise their autonomy. And, kana ba? Ibalo ka, Dilma, that is precisely as President of the League Cities of the Philippines, I have this advocacy because I was one president of the Councilors League. Likewise, Vice Mayor's League, sa duha ka liga nga presidente ko, puros good me, wala mi distinction. Konsyal mi, pareho lang yun. Why independent, why component, why highly urbanized, why municipal. Under the same light, or under the same situation, Vice Mayor's League ko nga presidente. The same. Why municipal, why kanang gingana na to component, independent, o highly urbanized. Wala. Muna pag-abot na ko, na member ko sa, presidente ko sa League Cities of the Philippines, yan naabot ko, Executive Vice President ko sa ULAP, naman Executive Vice President sa ULAP. What is ULAP? Union for Local Autonomy of the Philippines. Wa, yoy! Kanang gingala na to, we all are gingala na to primos nalay inter pares when you will become the president in the league. So now I am advocating and I was given the approval sa League Cities of the Philippines. So I'm bringing it to all. This is not for me. This is for all municipal mayors, elected chief executive to really feel that we are all elected chief executive. No distinction. Yes. Yan magbuhat og association among all of us in the entire country. Kinsa ilang ipakita na, I don't mind. But I am only initiating so that such an association ato iparehistro sa Exchange Commission, maybe in the future, it will be recognized by amendment in the local government code. Like in the same manner, when I League Cities of the Philippines. No distinction and no imposition. Wala. Wala yun. No distinction na, you know. What is the purpose? You have to build up leaders. Di na may mong just because naka sa munisipyo, just because naka sa island. No, you do not demean, do not defame, because in the eyes of God we are created equal. And we are created in the image of God. We have the will. So, why will you prevent a municipal mayor from aspiring to become the president of the Republic of the Philippines? Nobody can stop that. Why will you prevent a mere councilor to start with, and then he rose from the rank, and he will now become the president? What will prevent an ordinary fisherman coming from the fishing village, but went and supported his aspiration, saka siya, he rose from the beginning of a fisherman, now he has become a lawyer, engineer, carrying a qualification. Sa may magkapugong niya. Sakto ba ko? No, nindot kayo na nimo nga kanibang idea, Mayor Mike. Kana Advocacy. That's my advocacy. That's nindot kaayo na nga advocacy. Kana kun ang kadaghanan selfless. Ang mga naa sa leadership would be selfless and mutabang sa iyahang isigka. Maobitaw nga sakto man ang usahay mingon nga I will run to give us an option. Anak mana. But you don't have to say
I am running as an option. I am running as an alternative. No. When you run, you believe that you can do it. Mao na siya. And I know, because kaming mga Rama, probinsya man mi. Nanong mami probinsya, gobernador ako ang tiyo. Vice Gobernador si Mike Rama. Ato na Napoleon Rama, Constitutional Convention Delegate. Naari ka ni Mike Rama. Si Mike Rama, presidente sa Councilors League. Kasi pasabot na. Nangumpanya ko, sorry ko tibuok probinsya. Mimiro, di na lang may istorya, kaya pag-abot na ako, sorry sa ko pagka-Vice Mayor's League. Sorry ko tibuok probinsya. Sorry magay ko tibuok nasod sa Pilipinas. You get my point? Na mauna nga, public service above self ang ako ang ingnanan advocacy. Ang akong philosophy, people, privately driven governance. Ang akong ideology, people, progressive partido baro, socialist democrat, sok dem ako. Pero people man ko. So going to BRT, palihog lang, nanay lang, where were you when the lights were off? And where were you? Why only now? Let's not be naive. Let's not be naive. Otherwise, we're fooling ourselves. Mayor Mike, going back to BRT, you were saying that you expressed your opposition on the changes sa BRT, but you were not listened to. And are you saying now that it's only a deal between because ingon ka, iyahan ng Mike Dinyo. So, is it only a deal between DOTR and Mike Dinyo? No, it was during that time. I'd like to bring it very clearly. That BRT almost to be deleted, perished, vanished. You go back because ang mga tao, kapitan na si George Santayana, have said, famous na nga Spain born niya dito na sa Amerika, usana ka kanang writer niya, poet na, popularized the statement. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. And those who cannot remember the past are doomed to commit the same mistake. Hello? Yes, sir. Therefore, muna siya mga kaubanan, kalimtan magulang kagahapon ba, muna usay, ang kagahapon, napildi na daog man si President Duterte. Remember? Okay, yes. Are you following? Yes. O, pagdaog ni President Duterte, kung sa'yo nahita po. Naibagong DOTR, si Pagadi. Nausog itong kanang phrase nga, baskets of solutions. Ano mo na? Basket. Then, about sa ng intermodal integrated transport system. Yes. Muna na. Nauso na. Intermodal integrated transport massive transport system, which now included all these things about including the skyway, etc. Now, what the group of DOTR again went into the matter about vertical. Kanya ko atong gitan o dili man ni vertical kana man ni sa linear matangin ng word ana naasdan. Nakuha nimo? Yes, sir. In fact, good enough na tangtang ang skywalk nga sige lang ang gawok niya makita nimo sa sky pero dili man na skywalk nahuog na sa dia og CR ilang CR nahuog na og LR living room. It has become a heaven for people looking for a place to sleep. So now it's out, good enough. Because in Melbourne,
Bakit makitaan babaw sa Trump? Wala. Bakit makitaan sa left side ng mga connecting from one arena to the other arena na yung mga bridges. Mag-ipon na tanan. Pero kung agian din mo sa Trump, like atong BRT, dili gina pwedeng na kay skyway diya, skywalk. Kaya pwede naman mo cross. Pwede na mo cross. Like in Trump, pwede ka ka-cross. Kung bangay dito, basta kuhan kayo, kanasana ka ng mingaw kayo. Hindi naman ka muagi pa dito sa pedestrian. Ang uban, cross na lang. But inikabot na busy kayo, go back to the pedestrian. So, ana na dito. So, balik tas sa BRT. Manaingon ko, scrap na, punta. Kagaling, i-fight na. Nakibalo ko na kay I was in Manila and I was able to talk to a certain Santiago who been also involved in planning. What was being discussed during that time? Ang i-discuss during that time, Bel, na bisag wa pa ng BRT na ta, kuwang lang rapid. You get my point? Yes. Bus na ta, bus. So ang kinahanglan na to, bus. Yung gusto ta i-rapid, muna ito ibutang ang designated. I-rapid pa dyan na to, munang nanay system. Munang bus, rapid transport system. So ang system, one car drop, integrated pa. Nakuha ni Mabel? Yes. Naipangutana si... Eksakto man si Tami. Dili ni mo basta-basta na i-scrap. Uy, kaya na World Bank na. Na aside France, Agence, it's an international funding group. Hence, ayun na lang niagi lagi tayo na soro. Nakaroon, hindi mo expect karon lang. Yung mamabag pagid mo, pamoy, I call it misplaced, I call it misplaced heritage. You don't have to be doing that because the mayor of the city of Cebu already brought that matter to World Bank, brought that matter to France, and told them there's a big problem, it becomes a heritage problem, you have to go and take a look at it and do some refinement or redesigning. Pwede man na. Sus kadali, buhato na na. In fact, Buhato na na. yes. Yes. Ang pangutana gani alang sa mga mga proponents sa stoppage sa bus rapid transit. This is a loan ngadto sa World Bank. So if it would be stopped, who would pay? Kani baka mga oppositionist? It cannot be stopped. It cannot be stopped. It cannot. Come on. Ninanda mo balik ka na kay mabot man na dili na. We just have to stop those who want it stopped. Simple. This is a statement. We just have to stop those who wanted it stopped. And how? We can do it. Pagbuhatan mo. Naipangutana si Attorney Elias Espinosa sa iyahaning kolom. What will become of the CBRT? Di ba ni mamahimo roon yung white elephant sama sa underpass sa DPWH sa Mandaue connecting to Marcelo Fernan Bridge? Yes. Kani ba niya, usik kayo ang kwarta, gasto niya, buhis nis mga namo nga mga ordinaryo mga tao nga religious kayong ni hatag sa buhis kay paninglan yun. Yet here comes some of the officials din sa gobyerno nga gawas nga mobulsa sa panudanan sa katawhan, maghimo og mga proyekto nga way pus. Kana siya gasulti siya wa sa say pus. Naman. Magkaroon na ng bus traffic transport system. Yeah, I mean, if you start being focused, then I will question
motive. Please, talagang sultig way post, ikaw tingawa sa kay post. Simple. Na ay mga observations, Mayor Mike. I mean, kuan niya, feedback ni from some of, although dili ni dinhi sa dakbayan sa Sugbo, but some maneuverings nga gihimo sa pipila ka mga LGUs nga mangita og pangwartahan. So maghimo-himo ayaw i-appeal ang Siyudad Sugbo. Yes, ako na iklaro, Mayor Mike, sa ubani nga Ayaw mga lagi i-appeal ang Siyudad Sugbo. iway labot ang dakbayan sa Sugbo. Wala. Diba bitaw mo, basig makalimot mo nga, that's why I salute Ami Uspenia. I salute Cebu City kay inumdum mo sa lamppost. Yes. Ay makalimot ana kay dili malalayo kay atong kanang sadakan ni Panginumduman. Lamppost. Senatabo. Huwag may labo ito'y. Huwag labo si Tami Uspenia. Huwag labo ang city government na appeal ko. Kami ako may vice mayor ni Tami. Kami labo. So when I became mayor, what did I do? I went to court and asked permission. I have it removed. Aron walay traces. Kaya kung may bilin to siya, aso sa Siyudad Sugbo, magpasabot na appeal may sa tinunto. Wa may labot. Si Tami Uspenia, why labot? Mao na, Mayor Mike, usik ka na ba? I was saying, wa mo'y labot, but somehow, ma-perceived mo to be appeal tungod kay na-appeal sa within the LGU ang mga proyekto sa uban nga mga LGU nga nagbinuang. Sagdi lang. Ay Ginoo. Mata magbuhat og tinunto nga wa ta maghuna-huna. Na kay Ginoo, dili ka tunto. Dili ka panuway. Mayor Mike, doon ay report Mabitaw na ng worldwide post idagil ngigag yun. Kasi may post ron. Di man rin mo pagsugod ani. Ano, pasabot na ko. Nga nugutang way post ang BRT. Jesus Mario Josep. Papagili na sugdi, may post na. Kadali sa ninyo mga appeal. Pang-appeal mo tanan. Kontra niyo Siyudad Sugbo. Pang-appeal mo tanan. Kontra niyo si Mike Rama. Wala mabilaing tumong. Kung mo kasabot, bahala, alam mo. Basta kami, as a city, with my group, People's Progressive Barug Team Rama, hapit kami mahuman sa among forma, nindot ang among panag-abot, panagtigong, kaya ka na among grupo, abot ka sa konseho, sulti man sila tanan. They're allowed to speak. But just be mindful. Na ay gingalan ng Robert's Rules on Procedure na say ethics or professionalism plus kanag yung requirement that you must be very careful that you cannot be that offensive. You have to be courteous and observe proper decorum. Doon ay report ang NEDA board that President BBM presided last February 27 nga appeal sa 377.68 billion package for Central Visayas ang CBRT project. Apparently, sa sunod nga mga phases, wala ma-specify ang CBRT operations and maintenance. Ang pangutana ani pre-funded. Dili dahil ni pre-funded sa World Bank ang kinatibukan nga proyekto? Pangutana na ito na. Ang pinaka-importante, I would like to look at it. Kamong, labi na nga, outside mo Cebu City, nga kung nalamagin mo Cebu City, ay lagi mo kaguo lagi kay Mike Rama, corruption is not his cup of tea. Number 2, ang administrasyon ni Mike Rama o ni Raymond Garcia, sensitive man me, we are now taking cognizance ng mga botanga. Mawabitan na nga, we have to go back. Kaya na magulay mga original nga nangawa diya Bilma. Nangawa ba? When I say nangawa,
mo na akong gipakuha karon ang tinibukan original concept ni Tommy. Nana, I can get back and probably ask Paul Villarete, buhi pa man sila, Rene Sanapo, mga karaan nga mga materialist parties na nga among kauban sa BOPK. So, we have to convene and impact na adya ron si Eugene Elizalde, although din na kay ko ka top ni Rene Mercado kay na ay medical handicap, and we will now bring all our minds. Even Coco Olganza, tama na, I've been connecting with Coco. Patay naman sa si Sammy Darsa, tagang kayo nangamatay na, pero buhay kami ni Tami. Okay. Buhay pa si Alvin Garcia. So, kaming tanan, we are repository. Ayaw lang word white post. Kumingong kag white post, ikaw sa white post. Dunay pangutana diri, Mayor, are we keen on the resolution passed by the City Council for the formation of the technical working group that will oversee the CBRT as whole and kinsay posible nga mo lead? Well, yun ay problema. The more watching, for me, watch dugna. But the more, and then they will end up like more cooks spoils the broth, may not also augurs well. So everything is always because I don't own BRT. I don't. The people own the BRT. Why? Because that is a national project now within the city of Cebu. A national project owned by the whole people of the Philippines. So ay makalimutan na. Now, hindi na lang ko magtagsatagsa na kay may makailan pagkapresenta namin naman kunit akong mentor. Tomas, aron sa makainomdom ko, isakto ba ko, na magaling ko'y kanang ginganlan o ako lang i-display ang itsura sa bus. Taga, magkukwana na, miniature. So, inana ko ka-attach sa project na BRT. Doon ay comment diri ang atong mga nagtanaw, Mayor Mike, ug ato ni silang i-shout out ni Luz Viminda Gabutan, ayaw in town stop kay dako na tabang sa mga commuters Bulacau to Talamban. Hinood yun na. Approve na ng Bulacau. Mabuta na sa Talisay na, more or less. Yung alam ko, matulog na diri sa SRP. Yan na may i-appeal namang SRP. Kung niya gikan ko na sa 10 points, ako ang ipaproban on my mayorship. On the mayorship ni Tamin, ay mo na ng 16. Karon mukaber na all the way to Bulacau. Yung mag-touchdown, maybe Talisay, or perhaps, sana mo connect out of Cebu City, it has become already more or less over 20 billion. Ang importante lang yun niya, which I have been very clear, lingkuran yung tanong. Ay, mapitamingon ko nga, naana si Imbong diya, di kay ko komportable kay sa pagsugod na lang BRT, mamatay kay Imbong. Nakuha ninyo? Kaya sa man nakasold si Imbong. So, kinsa may nag-appoint din niya, DOTR? Ay, pangutan na siya, kaya wala mo kung ma-appoint na niya. Okay. Question from Arkin Larisma sa Sunstar. Mayor, if the bus terminal is relocated to SRP, what will people from the south who rely mostly on buses for a single ride to reach the city use? If you have to expedite the transfer of the CSBT, what will passengers from SRP going to the city use? All of these are being talked about. Kanang talang mga bus in the meantime, tuyok ba na Cebu City? Ayaw lang butangi og terminal. Kaya inigabot sa terminal, diretso na pa sa terminal. Ang gawas na sa terminal, ako siya mahita mo, Dilma. Butangan pa na niyan lang diyan, i-accommodate pa ng diha. Kasi mahita mo. Kapag ninyo, mabitag itong ibalhin ang agianan pa doon sa Alcantara.
Kalimot ba panahon sa prosesyon? Mo na. So I'm giving you the answer. Wala lagi na ilabot ang original town. Why labot ng terminal diha? Wala. Ibaw kay Stami ana. Manausahay, isod kayo istorya, labi na kung sa tanghangay. Okay, sige, go ahead. Sige. Okay. Sir, nakonsulta ba ang dakbayan sa Sugbo sa mga projects nga approved na sa NEDA? One, ang Cebu Urban Mass Rapid Transit Central Line nga mo tadlas from Bulacau to Talamban. Mao ni ingon ni DOTR Undersecretary TJ Batan og ang dugay ng wa mapasuman nga Metro Cebu Expressway nga butadlas sa ato ang kabukiran. Sa tipangutanan? Nakonsulta ba ang dakbayan sa Sugbo ni ini nga mga proyekto approved by NEDA board? And your thoughts about it? Ang BRT pwede gabihan na. Super na pagka kaning panahon na mong Tami. So, you're talking about wala si Tami, makapitan ng mentor na ako, mututok na memoryaw na niya tanan. Master na niya ang BRT. Gikan sa Colatiba, padung sa Colombia, hantod nga ako nasad, naabot ko sa New Delhi, Amanibad, naabot ko other countries na BRT. Nakay sa dito. Okay. So, in effect, dili na ingon nga, may appeal ang konseyo, appeal. Ang importante, kada pag-ulasan, wala na hitabo. Nahimo kong vice mayor, giusap na nila. I have to get out of the podium as vice mayor. And even do my own interpellation. For God's sake, isa maning idea o sa may rason ninyo, niya kay ako mausap presiding officer. Nakuha ninyo. Ang parehas na may gawain, ako sa usa. Kung saan nahitabo. So the story, I do not want to be belaboring the issue. Dagan ka yung mga intervention, dagan ka yung mga power layer. So mo na nahitabo, during the time of niya, Digong Duterte, the power that they have had, salamat nga ay padayon ng BRT. Pero dili salamat kay nawa ang Bulacau. Okay. Mayor, aside from the BRT, kining uban nga mga proyekto sa NEDA, nga giaprubahan na sa NEDA, like the Cebu Urban Mass Rapid Transit Central Line, nga moagi sa Bulacau to Talamban, and ang Metro Cebu Expressway, nga mutadla sa kabukiran sa dakbayan sa Sugbo. Nakonsulta ba ang syudad ni ini? Importante kay na, ito na nga, sa Hagod, naman na sa local government code. So I wish that NEDA will present it to the mayor, present it to the council. Muna siya yung pinaka-importante. So, are you saying wala pa na consulted ang Cebu City on this on this project? I cannot remember kay dagang mga proyekto nga kanaban continuous proper information dissemination. Haron nga it will ripen to panagaling judicial notice. It will ripen to judicial notice. Doon ay follow-up question si Solmax Motovlog about sa pag-transfer sa Cebu Bus Terminal to SRP. Ang iyang pangutana, so ang bus muagi pa sa city before muadto sa terminal nga gibalhin sa SRP. Kung ako'y patungutan ulit mo, tag-iyan na sa terminal. But of course, all of this will have to be part of our traffic management activities. Aron yung may numduman ninyo tanan, kay mga upaman mugod, kurot na ang tanan terminal, wa na
sa siyudad sa Cebu. Babo, asa mga terminal na ito, estudyante pa ko. Pilma? Lane. Lane? Asa Okay. mga terminal na ito. Luyo sa Siangco. San Jose. No, dire sa sina. Kaning Karaang Cosmopolitan. Ah, okay. Kanang Shell Station, terminal. Kanang mga gasoline station, terminal. Nakuha ninyo? Yes, yes. Yes, yes. And because Jingjing Usminya, the chairman sa traffic, and was very bold, and I salute Jingjing. He went on an ordinance, already really removing all of it. Because the congestion is unimaginable. The choke point, you could imagine all put the terminal of the heart of the city, segmentable. They get out of that terminal together. They enter perhaps one by one. And what will happen to our traffic? So maunang na-created ang ordinansa nga wala na yung mga terminal sa dakbayan. Yes, yes. Napa sa ordinansa nga, nahimuming rubber stamp. Nahimuming rubber stamp. Ni Tami. Ano man, doon ang ordinance na original, dili ka pwede magbuhat o hospital, kaning terminal within a certain radius from a hospital. Ang sinahitabo na mo, giamin na mo para makasunod ang CityLink. Yeah, I remember that. Nakaroon, ako lagi magpahinom doon. Okay? Mga bata mo niya, naka-apil mo sakay diya, pero kalimot mo. Andiyan ako sa terminal. Nga, beside anang kaning, I don't know, original, di magining bus terminal na to, original. Kanang parabi, di pa na. Asa gyud na. Okay. Nakita ka mo, kalimot na di kayo mo. Ana diya naman, yuta diya, naman yuta diya ang ludo niya ito. Ba't ay napapakana? Di ba, sa man itong parking mga Corbinas, o ang mga sila, Bisaya, na sila terminal kayo dito sila, ha? Dito sa may San Jose. Oh. Mao na. So, karon Colin Rosell, chairman sa terminal, akong gina na tanawa na, siraduhin na tanang terminal, terminal ha. Nga kung imong tanaw, it does not solve traffic but aggravated traffic. It has to be closed. That's the direction of the mayor. Then all containers, yard, ako na nang ibalik-balik, broken record na ko. I've been telling Attorney Jerome Castillo, now I am directing Aya Nasamal, helping Colin as administrator, and of course, Colin administrator as the administrator. Please, have that implemented. Now, there will be no more container yard within the city of Cebu. Nga naman, puro na prime mover, gumpa pag, di na ba sila may magsiminto sa daan diya? No. Ako may nakapasiminto ang tibuok diya. At was, wala trabaho ang dami. Fransik na siyang amahan. Ako'y nakapasiminto na. Ma-Arellano, Ma-Soriano, all the way. Parallel from Robinson to SM, from SM to Robinson. Espalto, ako pa lang timo sa mga daan niya. Mayor, Now, going back to BRT. Okay, unsay timetable sa pagpapahawa sa South Bus Terminal dinha sa Natalio Bacal? Balo ka, estudyante ka si tinuod. Anahon pa sa governorship ni John Davide. Now, wala pa mo kalibutan ko ani nga. I had a very comprehensive pag-address sa 93-1. And that includes na kanabang discussion between the province. Karon ako na ibalik. Yeah, this was being presided by the late Ting Ting de la Serna,
the author of 93-1. Number 2, attended by the author of the ordinance, patay na sa binuhon sa Limbangon. Vice Governor Agnes Magpali niya sa province. Diya si Binghay sa city na si akong Vice Mayor Edgardo Labella. Apil pa si Alvin Dizon, Hans Abilia, sa patoy apil natong panahon na. And we have that MOA. We will discuss that MOA. Kay apil pang CICC, ana. Apil pang UP Cultural Center. Daghang igugi apil na itong napatay 16 billion ang nahurot. Iti-ti. Wa, yun ko katat. Bisag 1 centimo. Pero nabayra na to ang tibuok SRP. Despite that we didn't have that paid from ato ang trabaho na hurot, itik-tik, muna na pile na mahil ko plunder, wa pa na maman ang atong pailan anak. Okay. Mayor, clarification, kaning South Bus Terminal, ang Luna, is it owned by the province or na ay part ani nga iya sa syudad sa Cebu? I do not want to be cognizant and kanang gingalan na to expert. Okay. But what I am bringing to all of you now, that terminal should be out. Okay. So ato sang i-shout out sa makadiyot kining mga nagtan-aw na turon si Fats Palagtiosa, Duncan Sisles or Siles, Lyndon Fermo Jr., si Mile Life, Audrey Lina, Gorordo Jasmine T. House, Zen Drolf, Greg Kahayagan, si Joshua Garzano, nangutana siya, kung adto sa SRP ang South Bus Terminal, unsa kuno'y mahitabo, Mayor Mike, kung magsinulog. Lito Nalva, si... Ano lang, baron man yung na may talisay. Si Yan Kans da Badin is watching in Sick AJ Smith. So daghan man ni nagtan-aw nato, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa programang Ingnang Mayor with Cebu City Mayor Mike Rama. Mayor Mike, imong mensahe. Oh. Mensahe? Yes, kaya wala na tayo time. Napupos na anong oras. Inyo di may manghilabot. Amo ay mo panghilabot. Now, kung gusto mo manghilabot, ayaw yun ninyo iabot nga maabot na manghilabot. Manghilabot o kira. Kay kanan dapita diha, papadung yun ta sa tinatubman nga dili maayo. O dili kung gusto gubot. Dili. O dili sa kumahadlok o inyo kung gubton. I'm just bringing this as a message to all. I have enough. Enough is enough. When people just want to destroy for the sake of destroying, because of selfish motive, aggrandizement, making conjectures, insinuation, you are already, for me, my adversary. So please, I'm ready to confront any one of you. Please be guided accordingly. Daghang salamat, maayong buntag, Ingnang Mayor. Daghang kayong salamat, Mayor Mike, and get well soon. Thank you. And mayong adlaw, mga kasugbo.